सुप्रभातम आजिर पंचांग ओ अमृत वचन। सुप्रभातम अद्य दिवसस्य पंचांगम अद्य श्री श्वेतवराह कल्पस्य वैवस्वत मन्वन्तरः द्वितीयपरार्धः उत्तरायणः शीतऋतुः माघमासस्य शुक्लपक्षनवमी तिथिः बृहस्पतिवासरश्च चुकाप्ता षड्विंशत्यधिक एकपञ्चाशत्शतं विक्रमसंवत् एकाशीत्यधिक द्विसहस्रं फेब्रुवरी मासस्य षष्ठीतारिका। अद्य दिवसः सर्वेषां कृते मङ्गलमयं भवतु इति विभोपदारविन्दयोः विनम्रप्रार्थना। ଯେକୌଣସି ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ବା ମତବାଦୀ ହୁଅ ନା କାହିଁକି, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ବିନା ମୁକ୍ତି ଅସମ୍ଭବ। ହୃଦେ ଭାବ, ମୁଖେ ନାମ, ହସ୍ତେ କାମ।